ହେଲା ହାଁ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ତିନି ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କାମକୁ ଏକତ୍ର 5 ଦିନରେ ଶେଷ କରନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୁଷ ତିନି ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶିଲେ 5 ଦିନ ସରିବ। ତାହେଲେ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ତାମାନେ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ କରନ୍ତି 5 ଦିନରେ। ତାହେଲେ ଏକ ଦିନ କେତେ କରିବେ? ଏକ ତ 5 ଅଂଶ, ଏକ ତ 5 ଅଂଶ ହେଲା। 2 ପୁରୁଷ ଓ 3 ସ୍ତ୍ରୀ, 3 ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କରନ୍ତି କେତେ ଜଣ? କେତେ ଦିନରେ? 5 ଦିନରେ। ସାର୍ ଆସିଲେଣି? ଚାଲ କିଏ ଯିବ? 2 ପୁରୁଷ ଓ 3 ସ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତି ଗୋଟେ କାମ 5 ଦିନରେ, 4 ପୁରୁଷ ଓ 9 ସ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତି 2 ଦିନରେ। ଅତଏବ ଏକ ପୁରୁଷ ଏକ ଦିନ କେତେ କାମ କରିବ? ଏକ ପୁରୁଷ ଏକ ଦିନ କେତେ କାମ ହବ କରିବ? 1 ବାଇ ଆମେ ନବା x y ନେଇ ପୁରୁଷକୁ ନିଅ x, ପୁରୁଷ ନିଅ x ନିଅ, ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଯାଅ କଣ y ନେଇଯାଅ ହେଲା, y ନିଅ। ଅତଏବ ଏକ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ କାମ କରିବ? ଏକ ପୁରୁଷ ଏକ ଦିନରେ କରନ୍ତି, ଏକ ଦିନରେ କରିବେ କଣ କେତେ? 1 ବାଇ x ଅଂଶ ହେଲା। ପୁରୁଷ ଏକ ଦିନରେ କାମ କରନ୍ତି, y ଦିନରେ ସ୍ତ୍ରୀ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ଦିନ କେତେ କେତେ କାମ କରିବେ? 1 ବାଇ y ଅଂଶ, 1 ବାଇ y ଅଂଶ ହେଲା। ସେ କାମ କେତେ? 2 ପୁରୁଷ କରିଛନ୍ତି, 2 ପୁରୁଷ 3 ସ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। ଅତଏବ 2 ପୁରୁଷ ସେମାନେ କେତେ হবে? 2 ଗୁଣନ 1 ବାଇ x 2 ବାଇ x ହେଇଗଲା ହେଲା। ଏବଂ 3 ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେମାନେ କେତେ? 3 ଗୁଣନ 1 ବାଇ y ସେମାନେ କେତେ? 3y ବୁଝିଲ ନା? ସେମିତି 4 ପୁରୁଷ ମାନେ କେତେ? 4 ଗୁଣନ 1 ବାଇ x 4 ବାଇ x ଏବଂ 9 ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ 9 ସ୍ତ୍ରୀ ସମାନ କେତେ ହବ? 9 ଗୁଣନ 1 ବାଇ y ସମାନ କେତେ ହବ? 9 ବାଇ y, 9 ବାଇ y ହେଲା ହେଲା। ତାହେଲେ 2 ପୁରୁଷ 3 ସ୍ତ୍ରୀ କରିବେ କେତେ? 5 ଦିନରେ। କେତେ କରିବେ? 5 ଦିନରେ। ତାହେଲେ 2 ପୁରୁଷ ଓ 3 ସ୍ତ୍ରୀ ତାହେଲେ କେତେ ଦିନ କରିବେ? ନା 2 ବାଇ x ପ୍ଲସ 3 ବାଇ y ସମାନ କେତେ? 1 ବାଇ 5 ଦିନରେ ହେଲା। 1 ବାଇ 5 ଦିନରେ କରିବେ ହେଲା। ସେମିତି ତମର 4 ପୁରୁଷ ଓ 9 ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସମାନ କରିବେ କେତେ? 4 ବାଇ x ପ୍ଲସ 9 ବାଇ y ଇଜିକାଲ କେତେ? 1 ବାଇ 2 ଦିନରେ ନୁହଁ କି? 2 ଦିନ ମାନେ କେତେ? 1 ତ 2 ହବ, 1 ତ 2 ଦିନରେ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା? ଦିଟା ସମୀକରଣ ପାଇଗଲେ, ଦିଟା ସମୀକରଣ ପାଇଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା 2x ପ୍ଲସ 2 बाई x ना, हाँ 2 बाई x प्लस 3 बाई y इज इक्वल टू 1 बाई 5 कि 1 बाई 5 समीकरण 1 लिख एवं आरटा है 4 बाई x प्लस 9 बाई y इज इक्वल टू 1 बाई 2 ये समीकरण 2 कर दियो है बता सरल समीकरण हो कला मन ये 2 अच्छी 4 अच्छे 3 अच्छी 9 अच्छी आम जेकोसी दुईटा को समाधान गोटा कर 2 4 लस 4 नुह कि तेणु प्रथम समय 2 रे गुण देवा ये 4 x 4 कटिज ना तो तुम 3 3 9 प्रथम 3 रे गुण देवा 9 9 हो 9 9 हो जोड़ा कर समीकरण 1 को मुझे 1 को 2 रे गुणले 2 रे गुणिले कौन हो 2 गुणे के 4 बाई एक्स प्लस के 3 गुणे के 6 हो 3 गुणे 6 हो 6 बाई वाई समान के 2 बाई 5 2 बाई 5 हो आपको किसी गुणिबार नहीं आपको 1 रे गुणिब 2 को ताले हम गुणिबा 1 रे गुणिबा के 1 रे गुणिबा ना कि 2 और 4 लस को 4 प्रथम 2 4 कर एक कथ सी से कौन हम 4 बाई एक्स प्लस 9 बाई वाई इज इक्वल टू 1 कथ
दुई बर्तमान आम वियोग करिया कौन करिया 1 रु 2 वियोग करिया वियोग कले कौन एटा माइनस है एटा माइनस हे गला नो कि हैं ताले एटा प्लस माइनस कटि गला ताले के रहिला कोन ना 6/y माइनस 9/y इज इक्वल टू 2/5 कारण 1 तो 2 नहीं कि हैं 1 तो 2 समान केते हला y लॉस हो नै जो 6 माइनस 9 इज इक्वल टू 5 दुने 10 बटे लॉस ताले 10 बुझिबो तुडी ताले 10 को 5 2 2 जने केते 4 कारण केते 5 के 5 और 10 2 हला 5 नहीं कि समान इंप्लाइज दैट इक्वल टू माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 1 तो 10 1 तो 10 हला हैं तो माइनस माइनस होता हम काटी दे परिबा नो कि बोथ साइड माइनस मल्टीप्लाई कर देले बोथ साइड माइनस को देले हमर प्लस हो जाते ना लिखि भी करिबी करिया दरकार नहीं बर्तन अब हम लिखि परिबा आराम से इंप्लाइज दैट 3/y समान 1 होता 10 1 तो 10 ताले एटा पेपर में क्रॉस कर दियो इंप्लाइज दैट हम लिखि परिबा एटा पेपर करो ये देखा केते हो 3 सॉरी y/10 है y/10 समान केते 10 केते 30 इंप्लाइज दैट ओ y समान केते हो अच्छा इंप्लाइज दैट है देखो हम बता वज्रगणन करबा एटा को है हैं y के 1 रे गुणले केते हो y के y इज इक्वल टू कोन हो 3 के 10 गुणले केते ला 30 है y रो मूल्य 30 पाई गले x रो मूल्य बता ना हम जे कोन समीकरण x पकई दियो जे कोन समीकरण रे अला y समान 30 को हम 1 रे लिखले हैला समीकरण 1 रे लिखिबा ताले कोन हो 2 बाय 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 1 तो 5 ताले 2/x प्लस 3 केते 30 इज इक्वल टू 1 तो 5 हला इंप्लाइज दैट छाडी जी ओके 2/x प्लस एटा केते जो 1 तो 10 हो ये कटि जबनी 3/1 तो 10 जो 1 तो 10 समान केते 1 तो 5 इंप्लाइज दैट हमारा एटा को सब नहीं जा संख्या संख्या से पूरा सुविधा हो हमको हला 2/x समान 1 तो 5 कारण 1 तो 10 कटे एपर प्लस स्टार बोले माइनस हो जाउची इंप्लाइज दैट 2/x समान 10 लॉस को 10 को 5 2 2 के 2 कारण 10 लॉस ले 1 कते हां 2/x समान 1 तो 10 कोन शांति कर दियो x इक्वल कोडी हो जाउची कोडी बजवण को है x इंप्लाइज दैट हम को पाइला x इक्वल होते 2 5 2 10 20 है ना नमस्ते हे लो तो हैं